Dihamuna seluhutna amanami dohot inanami nang dohot akayanakon nami hami sian perhalado HKBP Sri Gunting Indah Resort Sri Gunting Distrik 10 Medan Aceh pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhutna tuhatama nama dongani hita tapuji matuhata marid dihita sia bukwede nomor 10 ayat sada dohot 2.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Go asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akka langit, marolopolop mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah talukdo maredde akka naujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di papatar hodo direm marhite-hite hatami naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami atong papatar madirem turohanami asa hutadahami ho jala asa hutangihon hami soara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi porbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maredde hita sia bukwede nomor 706 ayat sada dohot 2. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon unakko mangalakku dia do lapatan nii oddo ikod dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asatoman rohatta jala porman dohot pangalahota rodi hatatta yanggo akanaung marbagasi ikon masih parhamaulan jala masih haholongan
ido sahatna atong rap mangidugugo mahita tuadopan ni debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata mared dehita siap buked de nomor 122 ayat sada dohot 2. Tatu poti madosata nagodangi tuadopan ni debata tapau dukbe marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasiroha nasumurung. Napungudohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagodangido. Sai asima roham mida sandok bangsonami sesama dosa nami saluhutna sai sungguli marohanami asamuba roha dohot pangalahonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuahu ai ahudo si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata maredde hita siap bukwede nomor 120 ayat sada tabba opat. Oh
sabigema hatani debata turpuk ni ari mingguon ima sian opat Musa biddu 14 mamuka sian ayat 17 sahat rodi ayat 10 sia marsika soring mahita majaha nuaing pe sai marmulia magogo ni Tuhani songon naung nidok ni hatana aini mudo nalabas rohani Jehovah jala pakasi rohani nama pamuati do rohana bida sahaton dot pangalusio alai dang luasonna meluas sian ubum anggo halak persala saina luluhononna do hazahaton ni ama-ama tu akka anakna rodi sudut paduluhon dohot paupaton atong sai marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobar tu hinagodang ni asini roham ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom olat ni misir dope rasi rasa nuaing ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa amin tapuji tuhata maredde hita sia bukwede nomor 310 sia ayat sada dohot 2 Tahatidakkon maha porseotai songon nahina tidakkon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di korbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit
di panghuman ni Silatus, namate tarbadal do ibana di hau pinor silang, natua tu Vanuatoru dong ditanom, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot ni hasisan ni dosa, dohot dihatai namando, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Shalom. Tatangiyo majolo tikting di minggu tasadarion, Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Naparjolo guarni minggu tasadarion, Misericordias Domini, nomor lapatan gok asini rohani Jehovah do tanoon. Dohot topik minggu mangatusi asini roha dohot hati goran ni debata. Napaduahon ulaun huria pinabotohon ma tusudi ruas ni huriata partangyangatta tanggal 30 April 2020 dohot parmingguon tanggal 3 Mei 2020 tetap dope patupaota di bagas tabi. Napaduahon tapasahat ma piliata dalata madok mauliate di pangaramotion ni debata di nguluta ima pilihan parminggu tanggal 20 Maret, pilihan pertangyangan tanggal 2 April, pilihan parminggu tanggal 5 April, pilihan Jumat Agung tanggal 10 April, pilihan pesta parjolo are haheheon di Tuhan Yesus Kristus tanggal 12 April, pilihan pesta paduahon ari haheheon di Tuhan Yesus Kristus tanggal 10 April, pilihan pertanggangan wek tanggal 16 April, pilihan minggu tanggal 10 April, dohot pilihan parminggu tasadarion minggu tanggal 26 April 2020. Napatuluhon danak nasorang. Na di hari Kamis tanggal 16 April tahun 2020 nunga di basa-basa hotuhata sadadak danak buru di keluarga niamata te simbolon buru sitijak sian weik 5 hipasdo dak danahi suwaksoni nang natorasna sai di pasu-pasu tuhat madak danahi ibur-ibur magodang songonima sahat ni tikting dihita di parminggota sadarion tapasadar hatta martang yang mahita. Debata Jehovah amanami na marhabang so di banua gijang amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madipasa roha nami tuho Tuhan diasidot olong ni roham na toktong hupakilalahok kami di ngulu nami diramoti hodo kami tok-tok Tuhan disudi pardalanan ni ngulu nami alani di bagasakahi pasod do kami Tuhan satu bagasatikyo lumbubi may di hamalate roha nami tuho Tuhan nadileho kodrope tikki di hami lau marsaur doto marhite-hite parminggu nami di bagasa sadarion atik pe Tuhan parminggu nodang boy di ulah kami di tonga-tonga di bagas joromi alai di ulah kami di bagas nami be pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan ramoti hami dongani hami Tuhan asa toktong di bagas las ni roha hami boy mamuji dohot pasang pokwarmu nabadi di hari-hari na mangihut. Debata Jehovah manami na marhabang so di banua gijang apala di bagasat tikion rodo hami Tuhan mangido asini roham takas do di botoho Tuhan nama sanuaing di tonga-tonga niliat portibion wabah virus corona li Tuhan. Debata nami di parhatutu rohanami do mabir do hami Tuhan mengadupi nama saun alai nama porus mahami tuasini rohap Tuhan aidang adong nahu pangasahok kami dukon ni asini roham asi maroham dihami ale Tuhan
pasu-pasu mahami ramoti hami saluhutna padau hami saluhutna ruasni huria mali Tuhan sian wabah virus corona na adong di tonga-tonga nami di bagasat tikyon pos dorohanami Tuhan margugu doho palaluhon virus corona on siat tonga-tonga nami suak songoni nang siat tonga-tonga ni purtibyon ima na huhirip pami tuho ali Tuhan di bagasan uduk dohot siret ni roha di pasat kami marhiti-hiti tangyang nami apalagi di bagasat tikyot tuhot pasu-pasu ma Tuhan akka pamarita nami lahu mamikiri akka dalan nadenggan na lahu sipati pondinasida lahu menyikapi keadaan ni negara nami pakorho ni virus corona ona li Tuhan pasu-pasu na akka para medis na manangani pasien-pasien na positif hona COVID-19 sia suak songoni ma Tuhan akan na positif PDP ODP tok-tok sudi ho pasatami to asa homa na mangaramoti sa luhut na Tuhan di bata jago pa manami di bagasat tikiope Tuhan pasaton na ido maulati ni rohanami tuho naung di basa-basa ko sa dadak-dadak buru di keluarga ni amanami te simbulun buru siti jaksian week 5 mauliati ma Tuhan hipas dodak dana isuak songoni na mga torasna pasaton nami dadana itu Tuhan asa homa na mamasu-masui ibu-ibu magodang mauliati ma Tuhan tok-tok pasaton nami tuho asima roham dihami ali di bata nami upasahatay ma tuho daging ng doto dinami pasu-pasu mahami sa luhut na suak songoni Tuhan nagkakeluarga nami ianak kon nami nazonog dohot kami nang nadausiak kami tok-tok pasaton nami tu pangaramutium mo homa na madungani hami sa luhut na li Tuhan mauliati ma diho di bata nami urasi mahami siyan na sa dosa dohot pangalasyon nami asa tamahami madjalo pasu-pasum di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliati ma diho Tuhan jalo matang yang nami amin. Tapuji matuhatta mareddehita sia bukede nomor 110 ayat sada dohot 2 huhut papungupelian sada A sada B. Damai di patana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti akati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin. Hatani di pata di minggu ta sadarion minggu misericordias Domini tanggal 26 April tahun 2020 tersurat di Robi Dutolu mamuka sian ayat na parjolo sahatu ayat na bawaluhon songono ma tersurat disi pardosa do sudi colma asa dia nama hasurungan ni Jahudi tua hamahasia para sunatoni sadok godang doi para jolo hasahatannya kapadok ni depata donasida ai behanama ia soporsia nadiba tuktar bahen nasida na soporsia ima manigai haburjuo ni depata si haposani daumai oddo tahe parsitong do ia depata alai pargabus do nasa jolma
songon natar surati asa pitorho diaka padohammu jalamonang di panguhumommi alai behama dohonota ya di pajongjong hagedu hotta hati goran di pata dagedu ma di pata molo di palalu rimasna satabi di pata daumai ai auti songod dia ma taruhum di pata portibion alai molo lam tibbul hasitongan di pata binahen ni gabusu pagadda hasangaponna bahasa uhumodope au songon pardusa datagonama taulanaroa asaro nadinggan songon padok ni nadiba mangarehe kita songonido hatata ninna patut matong honauhum akasi songoni olat nima sahatna dihitana hina holongan di bagasan guan itu hata Yesus Kristus nang dihamu saluhutna akayana kon nami topik mingguata di bagasan sadarion hasatiau ni dipata kesetiaan Allah dihamunana hina holongan di bagasan guan itu hata Yesus Kristus adong dua bagian di patorang Apostel Paulus di turpu mingguta sadarion na parjolo taringo tu hasurungan ni Yahudi sian bangso na asing na paduakon hasatiau ni depata tu bangso Yahudi alani dihitana hina holongan di bagasan guan itu hata Yesus Kristus dia maha surungan ni Yahudi sian bangso na asing halak Yahudi do hasahatan niaka padok ni depata kelebihan orang Yahudi adalah sebagai umat yang kepadanya dipercayakan firman Allah napa dua ho dipasah dipatado tu bangso Yahudi pati nasapului hukum Taurat Tuhan jalan apa tulu ho dibidusia ayat 4 sahatu ayat 5 didok dinasida do ruhut para maun dohot hasangapon nang perpadanan dohot parpatihon nang parugamaon rodiaka baga-baga dinasida doaka opui sian nasida doharuan di Kristus mangihuton pardagingonna di bahasa Indonesia dikatakan istimewa orang Yahudi adalah sebab mereka adalah orang Israel mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia dihitana hina holongan di bagasan guarn itu kata Yesus Kristus ala naung marha surungan nasida dia dopa ni dipatah dipato orang madia ma nekon sipatu paun nasida apakah tanggung jawab mereka sebagai bangsa pilihan Allah hasurungani naing mabain nasida asa mangolu di bagasan haserepon hidup di dalam kerendahan hati naing mangarakon nasida mangolu di bagasan habadiaun hidup di dalam kekudusan hasurungun nasida unang gabi patubo gijang niroha hidup tidak sombong keistimewaan orang Yahudi harus senantiasa hidup di dalam kesetiaan kepada Allah dihitana hina holongan di bagasan guan itu kata Yesus Kristus di ayat tolu adok suku-suku nama dok aibeha nama ia soporsia nadibah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Tuktar bahena sida naso porsiai mah manigai haburjuo ni depata. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Pertanyaan ini dijawab dengan mengatakan bahwa ketidaksetiaan orang Yahudi sekali-kali tidak membatalkan kesetiaan Allah
dan sudah dipata mengalihkan asini rohana tu Yahudi na Porsia di ibana ala adong Yahudi naso Porsia di dipata tung takasdo dipata orang diayati pabua khotdo dipata parsitong khotdo ibana para siroha khotdo ibana parholon niroha songo dia do dipata marado ko Yahudi na Porsia doho Yahudi naso Porsia Apostel Paulus madok di 2 ayat 10 sada aidang si ida rupa dipata dihaholongi do Yahudi na Porsia tu ibana alai uhumonna do Yahudi naso mangulakon lomoni rohani dipata patik mabuan nasida tu haluaun nanaing dohonon na dihitana hinaholonga di bagasan guan itu hatta pati dang mabuan nasida tu haluaun ido napinatorang ni Apostel Paulus tu halak Yahudi ruas ni halak Rom dangalani na mangula ko pati malua nasida jala jalo nasida asini rohani dipata alai marhiti hapor siaudo bukan dengan hukum Taurat mereka menerima anugerah daripada Allah dangalani pati bemalua alai Allah hapor siau di dipatado ido bena didok Apostel Paulus di ayat 20 alu hapor siau nido mamitori jolmah dada na mangulakon patik uhum ni dipata patarida kon holong ni rohana dui dihukum dipatado halak napin nilit ni dipata Tuhan menghukum umat pilihannya molo diuhupe bangso napin nilit naik patarida kon holong ni rohana dui asa marhiti uhumi marhamu bau nasida dang tu hamaguan ngoluna molo tupe diri masih di patah nasida akan naso mangula kon lomo ni rohana asa unang magodo nasida dihitana hina holonga di bagasan guan itu hata Yesus Kristus molo tupe dihukum di patah bangso napin nilitna marhiti kabuangan dada asa mago nasida asa tunta kasdo tadau nasida hina balga ni holong ni rohani di patah jala takasta daun nasida isedo di patah nasa sitongna molo lalu pe hukum ni di patah tu halak Yahudi manang halak gorik ala ni pangalasionna di sido tarida hati goran keadilan di patah aidang si ida bohi anggo di patah para siroha godang do di patah alaidang nama do gabi solalu hukum natuaka nama ngalausi hatana Allah tidak akan diam kepada setiap orang yang melanggar firman-Nya jala molo dihukum di patah jolmai nama ngalausi hatana dang nama dok suadong asini rohana adong do jala patar do tarida dina sinuruna anak narotu portidion laho kumekop jolma pardosa dihitana hina kolonga di bagasan guan itu hata Yesus Kristus di minggu sadaron minggu misericordias domini di papatar di patado hasation na tu bangso na pinilit nai suak songoni tu kita saluhutna disungguli do kita marningot hasatiau ni di pata marhite naung ditongos anak na tu portidion asa dapotan hangolua kita alanita patarida kon mahasatiau tu di pata marhiti na mangula kon hatana marhiti na mangula kon lomo ni rohana kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya kapan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan akan menerima kita dengan penuh kasih marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati tulus supaya kita senantiasa dikuatkan dan ditopang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selamat hari Minggu mah dihamu saluhut nakama nami nang songoni dohot akena nami dohot nakana kon nami sekolah minggu remaja NHKBP
Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat tema Tuhan di hasatiamu natotong pai hutihut ngolu nami. Adile hokodo hahi paso dihami sadok ruas ni huriam nasa resoton dohot di sadok portibion nang dohot aka parhaladum hasatiau mudo ujui nasa totong madongani bangsom napin nilipmi sahat nasidah tutano kanaan suak songonido tuntak kasdo hupak kilalaho kami hasatia om memadongani hami dina masa pandemi COVID-19 nuaing di tonga-tongani portipion saya dijagai hodong olunami alani di bagasan sadariope sahat di homahami Tuhan lumo binangkay na konami di hutaon nang di pangaratuan natoras nami saya pasu-pasu manasida padau nasa parmaraan sian nasida atau ngasih maroham Tuhan jalo matangi yang nami marhiti hasi dohot olong neroham. Amin. Tapuji matuhatta mareddihita siap bukwede nomor 755 ayat sada dohot 2 huhut papungu pelean paduahon. Tatangiakon mapilian natapap ngotua dopani di pata martangiang mahita. Ali di pata manami nadi panua gijang. Hodo haroroan ni saluhu sileho-leho nadinggan. Dohot nasoli basa na mauliutus. Hupasa hatami masian nani leho metu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di colom. Paso-paso majalara moti asa huparhasia kami pilihanon.
pati bulkon hara jauh mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni sileho-leho metuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami nadi panua gijang sai pinarbadia makuarmo sai roma harajamu sai saut malomo ni roham di panua tongau songon nadi panua gijang lehon ma tuhami sadarion hango dua siapare sai sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togi hotu pangucunan padua mahamisian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di patamaho di sodako Tuhan di patama bohina tuho jala sima rohana midaho di dopako Tuhan di patama bohina tuho jala di pasaur komadamina tutodim.